સુરત ખાતે ઝોન 1ના બી ડિવિઝન દ્વારા કોમ્બિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તેમાં એસીપી વરાછા, પીઆઈ પૂણા, પીઆઈ અને પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફ ઝોન 1ના બી ડિવિઝન કોમ્બિંગમાં હાજર રહ્યા હતા। તેમજ ગણપતિના તહેવારો અને મુસ્લિમ તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે ઝોન 1 દ્વારા કોમ્બિંગ અને ડ્રોન કેમેરાથી સંવેદનશીલ એરિયામાં સર્વેલન્સ કરવામાં આવ્યું હતું। તેમજ પૂણા પોલીસ સ્ટેશનના સરદાર ચોકી ખાતે એક શાંતિ સમિતિની મીટિંગનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। सूरत शहर पोलीस कमिश्नर श्री अनुपमसिंह गहलोत सरना मार्गदर्शन और सूचना मुजब स्पेशियल पोलीस कमिश्नर श्री सेक्टर 1 बाबांग जमीर सर तेमज डीसीपी जोन 1 भक्तिबा डाभी साहेब नाओए आगामी गणेश विसर्जन तेमज ईदे मिलादना तहेवार निमित्ते तेमज सूरत शहरनी कायदो ने व्यवस्थानी जाळवणीना भागरूपे जोन 1 विस्तार में कोम्बिंगनु आयोजन करवामां आवेलुं, जेना भागरूपे बी डिविजन विस्तारना वराछा अने पूणा बे पोलीस स्टेशन विस्तार में बंने पोलीस स्टेशनना पीआई श्रीनी टीमों द्वारा कोम्बिंगनी कामगीरी हाथ धरवामां आवेल छे। वराछा पोलीस स्टेशनना पाटीचाल विस्तार में पीआई श्री गाबाणी तथा तेमना सब इंस्पेक्टर अने वराछा पोलीस स्टेशनना पोलीस कर्मचारीओनी कुल 4 टीमों द्वारा कोम्बिंगनी कामगीरी हाथ धरवामां आवेल छे। आ कोम्बिंग दरमियान ड्रोननी पण मदद लई अने तमाम धाबाओ तेमज आजूबाजूना टेक्निकल्स व्यूहात्मक जग्यानी पण ड्रोन थी सर्वेलन्स द्वारा चेकिंगनी कामगीरी हाथ धरवामां आवेल छे।